Estamos estudiando We're studying de autoridad espiritual, spiritual authority, pero también but autoridad also authority sobre toda la tierra, on de the whole cualquier clase que earth sea. in any kind of authority it may Y be. cómo la And obediencia how obedience siempre nos trae always brings us cerca de Dios. close to God. Si usted quiere estar cerca If you de want to be Dios, no close to necesita God, ser muy You sabio, don't have to be very muy wise or estudiado, very well saber la studied Biblia or del know the principio al Bible fin. front to back. No, No, todo lo que tiene que all that you have hacer to es ser do is obediente. be obedient. Dios nos está viendo God cuando leemos sees us algo en when la we read Biblia. something in the Bible. Él espera que nosotros lo He obedecemos. expects us to obey it. No que nada más lo leemos Not for como us un just to libro read it cualquiera, as any other book, sino que es un libro but especial, it's a special book porque es la palabra because de that Dios. is the word of God. Así es de que So, la obediencia o la obedience rebelión se or presentan rebellion en todos presents casos, itself in all cases, en todas in situaciones, every en situation, todos lugares, in all en el places, in the hogar, home, en la calle, out in the street, en la tienda, at the store, en la escuela, at school, en el trabajo, at your job, en el servicio militar, in a military donde quiera service, que usted wherever vaya, you go, allí hay autoridad. there is authority. Si usted entra a una If you tienda, go allí hay into a store, autoridad. there is authority there. Y solamente tiene And la freedom. Libertad. Se me van a veces las palabras, Sometimes más. my Solamente tienen Spanish goes el away. You poder only have ellos a someterse a esa autoridad. Es decir, van In other words, de they- compras y you go van a hacer shopping las and compras, you pero buy your aún things, en ello but tiene que even in haber doing that, respeto there a has to qué. be respect to A la what? autoridad. The authority that's there. Por ejemplo, si usted For lleva a example, una if you criatura take que a no child, le ha enseñado a respetar like, autoridad y you haven't empieza a taught quebrar to botes allí y hacer, respect authority, they start breaking things at the store. inmediatamente le van a llevar la Immediately, mano. they're gonna take you out of there. ¿Por qué? Porque Why? son Because autoridades que son authority respaldadas that's por Dios. backed up por by eso. God. God supports Y them. cuando usted está And when obedeciendo you obey una ley, a cual law, sea, any law that it may usted está be, obedeciendo you a are Dios. obeying God. Cuando usted está When you're respetando una ley, respecting a law, usted está you respetando a are Dios. respecting God. Al mismo At tiempo, the cuando same usted se time, revela when you en contra rebel de autoridad, against se authority, está rebelando you are directamente rebelling en directly contra de Dios. against Por eso God. es tan serio. That's why it is so La rebelión. serious. Rebellion. Dios lo enseña God desde el principio, teaches this desde que from la the criatura beginning. nace. When the child is born, Él inculca a los padres a que le enseñen a qué, he a instructs someterse. the parents to teach the child to do what? To submit. Que era lo Which primordial, lo was primero, the very first cuando thing yo era niño. when I was a child. No te enseñaban educación wouldn't y aún teach en you, la escuela si ibas, te you know, enseñaban at cómo school they teach you how respetar to a tus respect your personas de más edad que tú. elders. Y ahí And principiaba there's todo. where it all began. Y al mismo And tiempo at the tus same padres time, your parents iban a castigar were gonna go cuando tú no punish you respetaras when la autoridad. you Ellos didn't te iban a respect that castigar. authority. They would punish you. No había There wasn't nada si una anything, persona se quejaba que tú no habías respetado la if a autoridad. person Tenlo por seguro que papá estaba complained against you esperándote that con you la weren't correa en la mano. respecting them, ¿Por qué era then tan you'd get back to importante? your dad and you would get punished. Éramos muy pobres. We were poor. No había ni policías There donde weren't nosotros even vivíamos. police where we lived, Pero no había but crímenes there wasn't tampoco. crime either. ¿Por qué? Why? Porque todos habían Because everyone enseñado had been taught a los demás a respetar. more than anything to respect. Hay un dicho en There's a México que saying in dice, Mexico that they say, yo no soy de México, I'm pero not from sé Mexico, algunos but dichos allá. I know some Leí sayings. una ocasión, I Benito read one Juárez. ¿Ustedes saben time, quién era Benito Juárez? You know who Benito Juárez ¿Qué dijo is? Benito What did Juárez? Benito Juárez say? El respeto al derecho Respect. ajeno es la paz. Así the de que respect for allá en aquellos tiempos, others cuando yo crecí en gives peace. el lugar donde yo crecí, Is the peace. se enseñaba primero You were obediencia. taught first obedience Desde la criatura from pequeñita childhood. y crecía And y you nunca grow up dejaban de and enseñarte they never stopped obediencia. teaching you No obedience. sabíamos por qué, We no didn't know éramos why. We cristianos, weren't Christians,
Pero así habían But crecido that's mis how my padres. parents had grown up. Y así crecimos And that's how we nosotros. grew up. Obediencia. In obedience. ¿Hasta cuándo? Hasta que Until teníamos when? 12 años, Until we were 12 years old, 15 años, 15 years old, 17 años, 17 years old, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22. 22. Allá no había There wasn't, una edad an donde age te at consideraban which they would adulto consider you to be en an cuanto adult. tú And as much vivieras as you, con tus padres. when you were living with your parents. Y todos llegaban al lugar de adulto según su You're an crecimiento o adult su according madurez. to your maturity. Porque había Because algunos que there was de some 15 años ya estaban who at maduros, 15 ¿verdad? years old, they Todavía were tenían already que mature, someterse al they, que fuera. but they would still have to Pero había submit otros to que al whoever. 24 o 25 But todavía no then there were still maduraban. some who were then at 24, Y todos lo 25 years old, sabían. and they still weren't mature, Era algo and que everybody knew it. It was something no lo that podían ocultar. you couldn't hide. Así de que, ¿por qué se So, ponía tanta why interés was there so en la, much interest en la obediencia? on obedience? Como le digo, no éramos Like I said, cristianos, we no, weren't no Christians. leíamos We Biblia, didn't no read the leíamos Bible, we nada, didn't read no anything. sabíamos We nada de didn't know Dios. anything about God, Y aún sin but embargo, even so, habíamos nacido we had been y born. quizás nuestros And abuelos, perhaps tatarabuelos, our yo no sé grandparents, dónde, pero great-grandparents, I don't quizás know, desde muy but atrás, muy perhaps lejos, from very se long empezó a ago, enseñar it was esto. they began to teach para la this familia. for the family. La familia Family se debe de gozar. be enjoyed. You should enjoy your Primero el family. padre y la madre First, the mother and se father gozan uno al otro. enjoy each other. Después cuando los Then hijos after the nacen, children are born, son una bendición they're de a Dios blessing para from usted. God for you. Y usted debe de And you gozarlos should enjoy them hasta que ellos mueran. until they die. Ay, pastor, Oh, si Pastor, usted supiera, if you only el knew dolor de cabeza the headaches. me ha costado llantos. Ya I've no sé qué cried. hacer. I don't know what ese to es el do. tema de hoy, ¿verdad? Ese That's how it is today. es el dolor de los padres, The mayormente parents' la madre, pain, que es mostly la que of sufre the más. mother. She's the one who suffers the most. ¿Por qué sufre? Why does she suffer? Por desobediencia Because en of los hijos. the disobedience in their children. Yo le haría la pregunta a la I madre would que está ask the sufriendo, mother who's ¿usted les suffering, enseñó Did obediencia? you teach them obedience? ¿Fueron obedientes hasta Were que they dejaron su obedient until casa? they left your house? Porque si usted los enseñó, Because if usted you tiene taught razón de estar them, muy triste Then you have good reason to be porque sad. no le obedecen. A pesar de todo lo que usted les Because in enseñó, spite of everything you taught no le them, obedecen. they still don't obey. Ese se consideraba un hijo rebelde That is considered to be a rebellious child. y se conocía entre They're known el pueblito. amongst the town, the city. Todos eran contados, los que eran rebeldes Everybody los was- contaban you could count y los everybody who was señalaban. rebellious and they'd Todos point los you out. conocían. Ese es Everybody un knew, rebelde. oh, he's a rebel. ¿Eh? Si viera que yo he hecho menos esos tiempos cuando vivíamos I en miss pueblitos those times chiquitos when y, we lived y cuando in no those era small mucha gente y towns cuando and todos nos When conocíamos we y all knew qué each bonito, other, ¿verdad? and that was nice, Aleluya. wasn't it? Bueno, ya no voy a hablarles. I'm not gonna talk Vamos, about that. vamos a entrar en la We're página gonna go to 64 page si tiene su 64, if you libro, have your book, 64. 64. Y vamos And vamos we're a going a to comenzar en la medio de la start página, pero in the middle of the voy a page, leer un but I'm poquito gonna read a más. little Dice, bit dice more. aquí, It says dice, here, Pablo nos enseña en Romanos 13 que todos los que están en autoridad son siervos de Dios. okay, this is on Debemos page 63. someternos a la autoridad In the middle of page local 63 bajo in the cuyo English book, gobierno Paul shows us in vivimos Romans así 13 como that a la all who are in authority autoridad de are nuestra God's propia servants. nación y We must raza. be subject to the local authority under which No we debemos live, as well desobedecer a as la to the autoridad authority of our local own nation simplemente and porque race. puede ser We should not de disobey diferente local nacionalidad. authority simply because we La may ley be no of a es different para nationality. infundir The law temor is al not que a hace lo terror bueno, to good sino al conduct, que but hace to lo bad. malo. No obstante ser diferentes However las different leyes the de laws cada of nations nación, are, todas ellas all se derived derriban de the la law ley de of God. Dios. Wow. Wow. El principio básico The de basic todas las principle leyes of de all Dios God's es castigar lo is malo to punish the evil y recompensar and lo bueno. reward the good.
Todas las All autoridades tienen powers sus have their propias own leyes. laws. Su función Their function consiste is to en maintain mantener y ejecutar and estas execute their leyes con el laws, fin that the good de may be aprobar approved lo bueno y and the corregir bad lo malo. disciplined. No en vano They do llevan la not bear espada, the sword in vain. a pesar del In hecho spite of the de que fact algunas that some autoridades powers do exaltan lo exalt malo evil y, and suppress y good, reprimen lo bueno. Tiene que they have to recurrir a la resort to distortion aberración de llamar malo by a lo calling bueno the y evil bueno good a lo and malo. the Y good la Biblia evil. nos enseña And que the Bible va a llegar shows una us that there ocasión, y will ya be a estamos en time, ella, and we're already in that cuando la time, gente le va a when llamar people are malo going a to lo call bueno y bueno the a lo bad malo. good and the good bad. Y ya estamos en And we're esa already época. during Por that eso time. la That's Biblia why the la Bible, conocemos como una we know it palabra as sin error a y word sin falla. without error, Porque without lo que mistake, dice la because Biblia what se the Bible cumple. says is what comes to pass. Aquellos hombres de antes, ellos no lograron llegar a Men estos of before, tiempos they didn't para accomplish ver to get to these times estas to be able to see a escrituras these scriptures cumplirse. fulfill. Y todavía nos faltan And we varias, still lack que se van a many cumplir. that are to be fulfilled. por eso la Biblia That's why the es verdad. Bible is true. Mucha gente dice, ¿cómo Many sabes que people la say, well, Biblia how es do you know the verdad? Bible's true? Como dicen los americanos, you Like the do the Americans math. say, you do the math. Ajá. Fíjate desde el principio look from the y beginning empieza a and registrar start las to cosas que ya se han cumplido. Register the things that have already La Biblia been dice que fulfilled. Jesús iba The a Bible venir says that desde Jesus was gonna antes, come años y años since years and years antes que Él viniera, before y vino. he came and La he Biblia did. decía que se iba The a Bible llamar said Jesús, that se they were llamó he would be Jesús. named Jesus, and he was Y named Jesus. Después dijo And que lo iban a afterwards crucificar, lo said that they crucificaron. were gonna Y dijo crucify que iba a him, and they did, resucitar, and that he resucitó. would resurrect, and he did. Y dijo que iba a descender And al that he cielo a was su going Padre, to, lo hizo, his está father sentado a was la gonna diestra de Dios ascend, or Padre. he was gonna Así ascend de to que the right hand podemos of the ver Father, and he muchas did. And cosas so we que se can han see many cumplido things that have y been que se van a fulfilled cumplir. and that will be fulfilled. Pero una de ellas es But esto, one of them is this. que lo malo le nombran bueno The evil will be called good. y lo bueno le And the nombran good malo. will be Esto called es a hoy. evil. Usted This is platique today. con un joven o You una talk to a jovencita young man or a y young luego lady, se da cuenta. right away you find out. Ellos no le llaman They don't call bueno a lo malo, le dicen, that's cool, the good que es la misma cosa. bad or the bad Es good. aprobación a algo malo. It's approval of something. Y cuando hace bad. algo malo, And otro when joven they- hace when a algo young- malo, when todos one se young ríen y person dicen, does hey something man, that's bad, cool. They all laugh and say, Yeah. hey, that's cool. Yeah. ¿Por qué? Porque Why? lo malo Because es bueno. the evil is good. Y lo bueno, vaya And the usted, good, dígale, ¿sabes you que yo go soy and say, you know cristiano what, I'm a y yo Christian, amo al Señor and I love y the estoy Lord, lleno del and I'm Espíritu full of the Santo Holy y Spirit, te quisiera decir and I'd like que to tell you Jesús that salva Jesus y te va a saves, salvar si and tú he's lo gonna dejas. save you. Y verá como todos you'll los see amiguitos How y all todos your se le little friends and voltean. everybody turns ¿Estás against you. loco? ¿Estás loca? He's crazy. She's crazy. ¿Qué tiene? What's wrong with you? ¿Ve? Y yo le aseguro And que I el promise mayor you that de los cristianos que son Most of the Christians cristianos who are jóvenes Christians, en la young escuela people in the church or in the school, no lo dicen they don't say it. They don't say they're Christians porque no es because it's correcto, no not correct. It's es not cool. cool. No te van a aceptar They won't entre accept you el grupo. into the group. Vas a ser un outcast, You're going to un, be an outcast. ay Señor, uno despreciado, uno que nadie Somebody lo quiere who ver. nobody wants to see. ¿Ok? Okay? Ok, dice aquí, no se atreven they a dare not presentarse come out openly and públicamente declare a that the declarar evil que person al is malo exalted se le exalta because of por his su wickedness, maldad, mientras while the que al good bueno one se le is chastened castiga because por of su his goodness. bondad. Y aquí es donde empezamos And here's ahora, de where ahí we start dejamos now. ahí. We stop Ahora there. empezamos, And dice, now we hasta start el it. It says, up to presente the todas present, las all autoridades powers siguen are aún, still following, al menos en at least principio, in principle, la regla the de rule of recompensar lo rewarding the bueno good y castigar and lo malo. punishing the bad. Este This principio principle no ha has cambiado. not been changed. Por consiguiente, la ley Therefore, de Dios the law of sigue God en vigor. remains in force. Llegará el The day día shall come en que el when the hombre lawless sin one, ley, who is que the es el Antichrist, anticristo, estará shall en be el in poder. power.
Él deformará He then entonces will todo el distort sistema the entire legal system of y law abiertamente and calificará lo openly bueno label the como good as malo bad y and viceversa. vice versa. Entonces matarán Then a the los good shall buenos be y killed, and the exaltarán evil a los shall malos. be exalted. Terrible. It's terrible. Ya. Yeah. Entonces Then matarán a los the buenos good shall be killed, y harán a los and the malos. evil shall be exalted. Yo no sé si usted I está don't know enterado if you are de que you nosotros know los cristianos that somos we Christians calificados aquí en are esta nación classified here in this nation como odiadores as haters porque odiamos el pecado. because we hate sin. Oh, es cristiano, esos Oh, odian. Christians, oh, they hate people. Y dice And just qué like contrario es, ¿verdad? Porque how todo lo del cristiano contrary es it is, amor. because everything that a Christian has to do with is love. Dios es amor. God is love. Nosotros somos We amor. are love. Pero nos califican But they como classify us as odio. hate. ¿Por qué? Porque Why? abiertamente confesamos we que las openly cosas que confess Dios dice que son the things malas, que no that se God aceptan, says are y usted evil, sabe that de are lo not que estoy accepted. hablando. You know what I'm talking about. Y si usted dice que son malas y You say que that son those things condenadas are por Dios para ir Evil al and infierno, condemned by se God, mete you en go to hell, you problemas. get into problems for saying that. ¿Qué tanto ha cambiado? How much has changed? Antes, en el principio, Before, aún in cuando the yo era beginning, even niño, when I was a child, todas las leyes respaldaban a la All the iglesia, laws respaldaban al pastor, el backed pastor up the era pastor, muy the church. respetado. The pastor was very well respected then. Ya. Todo tenía sabor de Everything cristiandad. had the flavor of Los Christianity. presidentes hablaban Presidents de would Dios talk y la about Biblia God and the Bible. y ponían a la gente a And they orar. put people, you'd Todo pray. eso People would be praying. All of that Era parte de esta was a nación. part of this nation. Por eso hasta las That's monedas le why pusieron even en the Dios coins, they confiamos. put in God we trust. La recitación a la bandera tiene que ver con Dios. The Pledge of Allegiance Todo has to do with God. era Everything de Dios. was to do with God. Ahora, Now, yo no sé si usted se I da don't know cuenta, if you estamos realize perdiendo we are todos losing esos all of those privilegios que privileges antes that teníamos we had before rápido. quickly. Y vamos a seguirlos And we're going perdiendo to continue losing hasta que la them iglesia until the despierte un church día. wakes up one day. Y va a despertar. And the church will wake up Pero ¿sabe cómo va a But you know despertar? how it's Por going to wake medio de up? through persecución. persecution. Cuando usted y yo When you seamos and perseguidos I por are ser persecuted cristianos, for being y Christians, si lo vamos a hacer, And we will be. entonces la iglesia Then va the a church despertar. is going to wake up. Ya. Yeah. Hasta entonces está Until dormida then, la iglesia, The church will be asleep completamente. completely. Ahora se promueve Now, el pecado. Sin is promoted. No lo bueno. Not what's good. Y yo estoy hablando de And las I'm talking leyes. about Yo the estoy laws. hablando I'm de, talking de about aquellos que están en Those who are oficio in, o, ¿cómo le dicen? in a big office. En autoridad, Or in ¿ok? authority. Que tienen, Who son have senadores, son gobernadores, son senators or presidentes, governors, son presidents or todo whatever. esto. High position. Y ahora nosotros somos And los now que no we tenemos are the el ones who privilegio don't have the que privilege otros tienen. that others have. ¿Ah? Pero eso es lo que la Biblia But nos that's what the enseñó. Bible has taught us. Y es lo que estamos viendo That's what we're ahora. seeing now. Y todos dicen, And everyone gloria a says, Dios. praise God. ¿Ya? Yeah, Gloria a Dios. praise God. Es bueno amar a todos, It's good to love everybody, incluyendo el pecado, está bien. including sin. It's okay. Porque es lo que nosotros somos, Because amor, that's what we debemos are. de We amar love. todo. We should love everything. Ya. No es Yeah. lo que Dios dice, That's not ¿verdad? what God says, is it? Los símbolos de la sujeción a las Symbols autoridades for terrenales subjection to son earthly cuatro, authorities are fourfold. a saber, tributos Taxes al que se le to deben whom taxes are tributos, due. impuestos Revenue al que to whom revenue impuestos, is due. respeto al que Respect to whom respeto, respect is due. honra And al honor que honra. to whom honor is due. El cristiano The Christian obedece la obeys ley the no law, solo not para only evitar to la avoid ira de God's Dios, wrath, sino también but por also causa de for la the sake of conciencia conscience.
Su conciencia His lo conscience reprueba si rebukes him es if he is desobediente. disobedient. Por eso debemos Hence, we must aprender learn to be a subject someternos to a las local authority. autoridades locales. Esto incluye los This policías y includes the cualquier police autoridad. and any hermano. other authority. Debemos de We respetarlos should respect them y verlos como lo que and son see them autoridad. as what they are, their authority. No, pero que No, but son autoridad. their authority. Y mi Biblia enseña My Bible teaches que debemos de that respetar we las should leyes, respect the laws, sea if they gobierno, be sea the estado, government sea or the ciudad, o state sea or the city, condado, sea county, en la calle, donde out in the sea. street, wherever it is. Respetamos las We leyes. respect the Y laws. si usted es And if you're a cristiano, Christian, esa es la seña de que that's usted the es sign cristiano, that you are a Christian. porque usted respeta, Because you respect. porque usted se Because you somete. submit. Por eso That's why la Biblia nos the enseña Bible teaches us que a cualquier lugar que that in any vayamos, place that we go to, lo primero que debemos de the first thing that aprender, we should learn, cuál es la autoridad. what's the authority. Porque de otra Because manera otherwise, va a violar la you're autoridad gonna sin darse violate that cuenta. authority without even realizing it. Aquí en Estados Unidos Here in the United States, no le aceptan el que usted they diga, don't accept yo no sé, yo no you saying, sabía la "No, ley, I yo no didn't know sabía the que law. ese, I didn't know that ese rótulo quiere decir that- eso that y yo lo sign violé, means como that, quiera and I te dan broke una the law." infracción. Well, they give you ¿Por qué? a Porque es ticket ley. anyway. Why? Because it's the law. Y es su negocio And it's your aprender business to learn cuál es la what the ley, law is, cuál es la what autoridad. the authority is. Okay. Okay? So, esto es muy So, importante this is que very nosotros nos important that damos we cuenta, ¿verdad? Porque Realize, yo diría because que I el would pecado say más that the grande biggest sin del cristiano of the es Christian desobediencia. is disobedience. Desobediencia. Disobedience. Tenemos este problema en las We have this iglesias, problem in churches. igualmente que en la calle, en el same way hogar, as donde out in sea. the street, in the home, Desobediencia y wherever, todos los males, todo And lo que le venga a usted, Everything that comes que to es you, mal, which is evil, que es un ataque which para is an usted, attack to you, tiene que ver con has to do with desobediencia. disobedience. Primeramente, si desobedecemos a Dios, If we Él nos castiga, disobey God, He punishes us. Él nos maldice. He curses us. No individualmente Not a la persona, individually, that person, pero al pecado but en que estamos. the sin that we're in. Y And la consecuencia de ese the pecado consequence of that es sin muerte. is death. Es muerte. It's death. Pero Dios es amor. Él va a But God cambiar, is love. él no va a He's mandar a not nadie a going to send muerte. No, anybody to Dios death. no manda a No, nadie a God muerte. doesn't send anybody El anywhere. pecado te lleva a Sin muerte. takes you to death. Porque la paga del Because the pecado payment of es sin is muerte. death. Y hay gente There's muriéndose people who ahorita are en los dying deleites right del now in the mundo. delights of this world. Esa es una muerte That lenta. is a slow death. Duras mucho tiempo They pecando. Spend a lot of time sinning. Yo estaba casi muerto cuando And I yo was vine al almost Señor. dead when I came to the Lord. Créame lo que Believe me that tenía 32 años, parecía I que was- tenía ya it took 50 o me- 60. I was 30 years old, but I looked Puro like I pecado. was 50 or 60 already because of sin. Cargado de pecado. So cargado full of de sin, condenación. burdened with sin and condemnation. Y el diablo me estaba And the devil was matando, killing me poco a poquito. little by little. Pero luego se llegó a un But lugar then- donde dijo el diablo, ahora te quiero terminar para I siempre. got to a place where the devil said, now I'm going to do Y away with puso you en mi forever. mente And he put in my cometer mind suicidio. to commit Porque era suicide lo único. because that was the only thing. Ya había yo hecho todo I lo que had se already puede done hacer en los everything that could deleites be del done mundo. in the delights of this world. Créamelo, todo lo que Believe me, usted puede everything pensar, that you can ese think of, todo lo había hecho yo. I had already Para done la it. edad de 32 By the años, time I was 32 years old, ya no había de qué deleitarme. there wasn't anything to delight myself Y la vida in sin anymore. deleite para un pecador es una vida aburrida, A life que without no tiene delight for sentido. a sinner ¿Para is a qué quiero boring vivir? life without any meaning. Sí. What do I have to live for? Y esto es lo que el And diablo this is what the devil
Ok. Put it in my mind. Ojalá que no se ofendan a algunos Hopefully porque nobody's estoy getting mencionando al offended diablo, because I'm mentioning the pero devil, sí existe, ok. but he does exist, okay? Ahí está cerquita de usted, He's ok. right there close to you. Por eso debemos aprender a someternos a las autoridades That's why we should locales. learn Los hijos de Dios to no obey deben de the local criticar authority. The children of God should not o carelessly censurar criticize or denounce. desconsideradamente al gobierno. Uh-oh. A usted quizás no le gusta Maybe algunas you cosas don't que el like gobierno some está things that the haciendo y government aún is sin doing, embargo but even so, nuestro deber como our cristianos duty as es de Christians respetarlos is to y respect orar them por ellos and pray for them como una cosa diaria. as something daily. Cada vez que usted ora, Every time you prayed. yo no sé usted, pero yo I oro don't por know la about you, nación, but I oro pray por el for the presidente nation, y su I pray for the familia, y oro president por and his family, los and I pray senadores, for los gobernadores, senators, los the mayores, governors, los the policías, mayors, los the bomberos, police, the todo firemen. eso yo oro por I pray ellos. for all of them. Los soldados que The están soldiers who are peleando en fighting guerra por allá en otra in parte, war también anywhere oramos else. por We ellos pray todos for los them días. too every day. ¿Por qué? Porque Why? eso es lo que Because nosotros that somos, is what hermano. we are. Eso es lo que un cristiano That's what a verdadero Christian, a true es. Christian is. Condenamos lo que la gente We hace que es condemn what pecado, people la do Biblia lo that's condena sin. también The y Bible Dios lo condemns it condena too, también. and God So, condemns it podemos also. condenarlo, We can condemn it, pero but debemos de amar we should love al individuo suficiente that individual para enough orar. to pray for them. Yo no estoy hablando de I'm not amor, de talking tener about compañerismo con love, el having pecador o el fellowship with pecado, that sinner and their sin, porque no trabaja. La because that única doesn't razón work. que The usted only puede reason tener that you can compañerismo have con un fellowship pecador with the es sinner para hablarle is to de talk to them salvación about y salvation del amor de Dios. and the love of God. Es la única razón. That's the only reason. No hay otra There razón is no por other qué. reason why you should. Porque el mundo de ellos y Because el their mundo de world nosotros and es our world diferente is totalmente. totally different. No hablan nuestro idioma ni They don't nosotros speak our hablamos el language and idioma we de don't ellos. speak theirs. No pensamos lo We que ellos don't think piensan. what they think. No caminamos We como don't ellos walk caminan. like they walk. No nos portamos We como ellos se portan. don't ¿Por qué? behave like Porque they ellos do. no Why? saben, ellos están Because they don't ignorantes, know. ellos están They're ciegos, dice la ignorant. They're Biblia. blind, is No what se the enoje Bible conmigo says. si me estoy oyendo. Don't get angry if you're hearing Porque me, la Biblia es la que because dice, the dice, Bible is the one who están says ciegos, they're blind. ciegos. Blind. No pueden ver, They can't see. no pueden ver. They can't see. Hasta la policía que Even the vemos en la police on the calle streets ha sido are instituida instituted por by Dios. God, Fíjese for bien. they La see policía. the police. Usted dice, pero son un ratero, say, son unos "Oh, rateros. they're Y thieves, son and they're esto y lo thieves otro, and y this nomás and andan that, pidiendo and mordida y they're esto y lo just otro. trying to Aquí no, pero en otras partes. Fight. Not they, we don't say that here, Como but quiera son anywhere else. policías y son ley. Well, they're police, and any way you see it, and they're the law. Si usted se quiere quejar, If quéjese you con want to Dios. complain, complain to God. La policía que vemos en la Even calle the ha police sido on the instituida streets por are Dios instituted porque by ha God, sido for they are comisionada commissioned para una to tarea a specific específica. Cuando nos visitan When the los, tax collectors recaudadores de or contribuciones e revenue inspectores inspectors come to us, de impuestos internos. Mucha gente no le many gusta people enero, don't febrero, like marzo, abril. January, February, March, April. Gobierno. Government. Mhm. Y mucha gente And busca many maneras people para try to robarle al find ways gobierno lo que to él rob from the debe de government pagar. because we should pay. Usted está hablando allá de los, Oh, de you're los talking about the pecadores aquellos, those sí, sinners sí, over ellos there. están, Oh, yeah, they're no, doing nosotros. that. No, us. Usted no tiene una idea que You have tantos no idea how hermanos many brothers and sisters no llenan sus papeles don't como fill deben out de their llenarlos. papers like they should. No pagan sus They impuestos don't como pay deben de their pagarlos. taxes like they should.
hacen trabajos y no, They do y no jobs reciben el they dinero don't en cheque get the porque money al in contado check no lo form tienen que because responder, when you have cash, you don't have to de- report it. enseñar. Let me Ok. show you something. ¿Usted cree que eso es? Do you think that's No. no? Yo conozco hermanos I know brothers and sisters que cuando se llega el tiempo de that when inspección, inspection van y le time pagan a alguien come, 70, when your 80 dólares inspection por stickers due, they el pay sticker. somebody $60 or $70 Y for así the es como sticker, ellos consiguen el and sticker. that's No how tienen que they get apurar their de que el sticker. carro Oh, you ande don't have to worry if todo your car is descompuesto, lo all que sea, o todo messed up puro humo o or lo que sea, it's ¿no? running on fumes Ellos or traen su anything like sticker. that. You got that sticker. Me dijo un hermano en una ocasión, esto es One of the verdad. brothers told me this Dijo, one no time. sé, He ¿sabe said, que yo "You sé know dónde what? pueden I agarrar? know where you Usted can que es get a pastor le sticker. puede You ayudar a are la a gente. pastor. I know where you can reach people at." Una persona, The person me le quedé viendo, le dije, just David, stayed de looking tener at him and vergüenza. said, "You should have shame. ¿Usted es cristiano? You're Sí, a yo soy Christian." Yes, cristiano, I'm a Christian. pero no tiene nada de malo. There's nothing wrong with Ah, it. no. Oh no? Pues qué bueno que usted Well, it's so good that you habló por Dios ya Spoke. y dice que ya no, eso ya no es pecado. with God and came to the conclusion that that's ¿Cuál not es sin. nuestra actitud What hacia is our ellos? attitude towards them? ¿Les escuchamos Do we hear como them as autoridades God's delegadas delegated de Dios? authorities? ¿Nos sometemos Are a we in ellos? subjection to them? Qué difícil es How obedecer difficult si is no it to obey vemos la if autoridad we de do not Dios. see Cuando the más authority tratamos of de God? obedecer, tanto The más more we try difícil to se obey, the hace. harder it becomes. Y la desobediencia se presenta en la And escuela, los disobedience niños de usually shows escuela. itself at school with the children. Yo no sé si usted I vio don't know en la if you saw televisión o en on las TV en las or noticias on the reporteros news, the reporters de una maestra de 60 y algo de of a años que teacher who un was 60 un something muchacho de 15 años years old with a boy who was la 15. empujó y cayó la mujer ahí tirada. He pushed her. Eso es lo que la escuela es ahora. The student pushed the teacher. Pero no le puedes castigar a Well, you un can't punish a un estudiante. a student. Nomás le puedes hablar, You can pero no just le talk puedes to them, but you castigar. can't punish them. Ok, ya me metí en negocios Okay, que I already no got me into some convienen, pero business that's es la not my verdad, business, hermano. but it's the Tenemos que truth. hablarlo. You just Y have to say it. mayormente aquellos que But siguiendo la chiefly them that carne walk after andan the en flesh and the lust concupiscencia of e defilement inmundicia and despise y desprecian dominion. el señorío, atrevidos y Daring, contumaces. self-willed. Eso es lo que That's Pablo o what Pedro Paul or les Peter dice is que son. telling them that they are. Atrevidos They, y contumaces, daring, self-willed, no temen decir they mal de tremble las not to potestades rail at superiores. Segunda de Pedro 2 Peter 2:10. 2:10. ¿Cuántos pierden many su lose poder their y su power vida and por forfeit la their lives murmuración? through reviling? ¿No debieran los hombres caer Men en should un not estado fall de into a state of anarquía? anarchy. No tenemos por We qué need not be overly preocuparnos concerned demasiado with en how God cuanto will a deal cómo with that tratará Dios which con is los done que hacen, unrighteously, con los que se hace injustamente, aunque though we debiéramos should pray orar for por la God's disciplina discipline de on the Dios ground en of razón de la righteousness. justicia. En todo caso, In la any event, insubordinación to o authority desacato a la autoridad es rebelión para con is Dios. mutiny Si towards somos God. insubordinados insubordinate o rebeldes, or seremos rebellious, una we ayuda will al be a help principio to the del principle of anticristo. Antichrist. Wow. Wow. O es decir, usted ya In se other está words, preparando para ponerse de You're getting acuerdo con ready el to come in anticristo. agreement with the Antichrist. Y mucha gente lo va a hacer. Many people will do that. Mucha gente lo va a hacer. Many people will. Preguntamos, Let us ask ourselves, cuando esté en acción when the mystery el of ministerio lawlessness de is la at work, iniquidad, ¿seremos are we a un restraint impedimento or a o help? una ayuda? En la familia. In the family. Pero yo creo que lo voy a dejar para I el think otro I'm going to leave this miércoles. for next Wednesday. La familia. The family.
Lo que la Biblia dice de What la the Bible familia, says nos vamos a dar about the cuenta que family, tanta we'll see rebeldía hay how much adentro rebellion del there hogar. is in the home. No, yo no estoy hablando de los I'm hijos not talking solamente. about just the children. Estoy hablando I'm talking del about esposo, la esposa, husband and wife, la autoridad. authority. Amén. Amen. Dios nos enseña estas cosas, hermanos, no God para, shows us no these para things not asustarnos, to frighten us, ni tampoco para nor to desanimarnos. discourage us. Nos enseña estas He cosas teaches para these things so that edificarnos. they can edify us. Porque por medio de Because esto, si through usted lo this, practica, if you practice it, usted tiene las bendiciones de you Dios have the de blessings of seguro. God for sure. Pero al contrario, But on the si usted no lo contrary, practica if y you lo don't practice desobedece, it and you usted tiene la disobey, maldición you have de the Dios curse of God con usted. upon you. Dios bendice a sus hijos, God blesses his children, pero también maldice la but he also desobediencia. curses disobedience. Él dice, al que yo amo, He yo says, castigo. those who I love, I punish. Y el castigo de Dios And viene en God's muchas punishment diferentes comes maneras. in many different ways. Y yo prefiero ser castigado por prefer las to be leyes de esta punished tierra By the laws por of el this Señor. land than by the Lord. Se ha perdido el temor a The Dios. fear of God has been lost. Se ha perdido It's been lost. el temor a The Dios, fear of God, que es el which principio is the de beginning sabiduría. of wisdom. Ya no hay sabios. There are no wise people No hay anymore. muchos, ¿verdad? Not many. ¿Por qué? Porque Why? no temen a Because Dios. they don't fear God. Viven una vida suelta They live a loose sin tener life temor de without Dios, fearing que es la God. consecuencia de tu pecado. It's just a consequence of your sin. Tiene consecuencia. It has consequence. Y And siempre en la Biblia se ha obedecido in the Dios Bible. por temor a Dios. God has been obeyed because of the fear they had Es of lo God. mismo It's the same que thing cuando yo era niño, as when I was a child. yo le tenía un temor I de had a respeto fear a mi out padre. of respect for my father. Yo no quería I ir en didn't want contra to de él y no lo go hacía por against him, ninguna and razón. I wouldn't for any reason. Pensara yo que él I estaba would think correcto o that no, he was correct. If I Yo thought he lo was correct obedecía. or not, I obeyed him. porque por el castigo, Why? no por el amor. Well, but not because of the punishment, but because of the love Porque I es un have for amor him. puro, Because un it's amor a pure love, fuerte. a strong love. Que si papá se That enfermaba, if todos Dad were to get sufríamos. sick, we would all suffer. Nos dolía It verlo en hurt dolor. us to see him in pain. Yeah, Era un amor genuino it was a genuine Puro. love, pure. y no éramos cristianos, And we ni weren't él ni even nosotros. Christians. He wasn't a Christian, nor were we. La familia se The respetaba, family respected la each familia other. se amaba, Family loved la each other. familia se ayudaba Family would uno al help otro. each other. Todo se hacía Everything entre familia. was done amongst the family. Y aún las familias And even se in the families, sometían o se comprometían para ayudar a otra familia commit que to estaba help pasando another por family tiempos. who was Toda going la through familia things. The whole Morales family, va a ayudar. the whole Morales family is going to help. Era una vida muy bonita, It was a hermano. very Por eso yo nice life. Beautiful siempre life. That's le why he I llamado a always aquellos tiempos, have called los those tiempos más times felices de mi the vida. happiest times of my life. Y cuando yo le digo a la gente And eso, when I tell people that, ¿cómo puede ser? how can that be? ¿Qué tenía entonces? Nada. What did you have then? Nothing. Mal comíamos, We pero wouldn't éramos even eat felices right. y But we were seguros. happy and safe. No teníamos que temer que We mamá y didn't have to papá fear se that iban a mom and a dad enojar were uno gonna con get el otro angry y with uno each iba a other. agarrar uno para un lado y el otro One por was el going to otro. go No, one way señor. and the other way. No, sir. No teníamos pena de que un día We weren't papá afraid that llegaba one al day hogar Dad was gonna come cansado home y tired fastidiado and y iba a frustrated and he rematar was con mi gonna madre. Nada get de in a eso. fight with mom. None of that. No. Praise God. Y usted no sabe la And you don't seguridad know en el the corazón y la vida de una assurance, the criatura safety cuando él that's in tiene a padres child's que se respetan heart uno al when otro. they have parents who respect each other. Wow. Wow. Es algo It's que something trabaja dentro de that la works persona, de la inside criatura.
that person, that que child, le da completa that paz gives them y complete seguridad. peace and assurance. Cuando papá y When mamá mom and se dad respetan y se respect aman each other uno al and otro. love each other. Amen. Por eso Dios That's why puso God leyes para el hogar, made laws for the home. ¿verdad? Que yo Right? de seguido That le hablo I del often orden talk to del you hogar, about the del order of the orden que home, Dios ha the puesto order that en God has el hogar. placed in the home. ¿Por qué? Why? Porque esa es la Because vida that completa is the que complete Jesús life prometió a that Jesus nosotros promised to us cuando dijo, yo when he te doy said, vida I y give vida you life en and life more abundancia. abundantly. Si yo le hiciera la If I were pregunta to ask ahorita, you right now, ¿qué tantos de ustedes how many tienen of vida you en have abundancia? abundant life? Me temo que I poquitas fear that manos se very few levantaban hands would y a be lo mejor ni raised. las levantaban Maybe you muy, wouldn't muy even alta. raise your hands that high. Vida en abundancia. An abundant Esa es la life. vida de un That cristiano, is the hermano. life of a Christian. Es una vida That completa, is a complete life. dice Pablo, That's what Paul says. completa. Complete. La necesitamos, ¿verdad? We need it, don't we? Amén. Amen. Qué bonito es vivir en It's paz. so nice to live in peace. Qué bonito es So nice desear to ya llegar a casa want para to estar get con tu home, to familia. be with your Oh, family. se siente bonito. Oh, that feels nice. Pero ¿qué le parece que usted What about está pensando en casa y you're dice, thinking "Ah, about your house and you're like, ugh, ni quisiera llegar, I pero me don't están even esperando"? want to go home, but they're waiting for me. Wow. Y si usted tiene And inseguridad if you como have adulto, ¿usted qué cree que los insecurity as an niños adult, what do you think the kids feel like? que están creciendo en su hogar? They're growing up in your house. De veras echan menos cuando uno se va a la tienda y otro se queda en casa. Do you really miss each other when one se goes to echan the menos. store and one stays home? Ahora tenemos el teléfono, o sea, hablamos. Well, now we have phones Si and apenas we me talk salí to de each la other. casa, ya I me just estás left hablando. home and you're calling me already? Que te echo menos mi vida. I just missed you, honey. Aleluya. Estoy exagerando un poquito, ¿verdad? Pero es verdad. It's true though. Eso es lo que el amor hace, That's what hermano. love does. Un amor genuino. A genuine love. Vamos a hablar más de este We're amor going to talk more en la about this semana que love entra y no se lo next pierda. week. Don't Le miss aseguro out. que se va a Don't poner miss it. bueno. It's going to get good, I promise. Todo este tiempo hemos All estado this time dedicando we've been, hasta y para llegar a este punto building up que to es get to this lo más point, which is the importante most de important todo of everything lo que usted es y that lo que you yo are soy. and what I am. Lo más importante The most important es poner uno o It's tener putting- un hogar are en having orden. your home in order. Lo más bonito. It's the nicest ¿Qué thing. tantas veces anda con How dolor many de cabeza times do porque you las have a criaturas headache le... because your kids are... Me decía una hermana que tiene One sister solamente un told me niño. who just Ay, had one pastor, child, ya oh, no sé ni qué pastor, I don't hacer. know what to do anymore. Mire que hasta me Just quiero estirar look, los cabellos. I wanna pull my Esa hair out. criatura me vuelve loco. That De kid 2 drives me años. crazy. Well, the kid's 2 years old. Me daban ganas de decirle, no, I no fue wanted la to say, criatura, usted no, se it's volvió not the loca kid, sola. You turned crazy on your own. Porque si no, hubiera Because it's enseñado a esa not- criatura y le enseñaría Because if you ahorita had quién taught your es child el que manda. who's the one in charge, Pero no. it wouldn't happen, but no. ¿Verdad? Sí. Right? Bueno, ahí Wow. lo vamos a dejar. We're gonna stop.